Hello guys! Welcome to Coreldraw 2019 short video tutorial. Ngayon guys, papakita ko sa inyo ang kalagayan ng segment dimension tool. Yan guys. Click. Yan. Right click. Tapos yung hairline, lakihan. Tapos ito, font. Yan. Tapos yung lakihan. Yan. Makikita guys, dyan yung segment. Kasi kukulit. Yan. 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 Tapos, nakikita nyo na, yung haba niya ay 7.78 inches. Tapos, lakayan natin 72, etc. Tapos ito, right click. Lakayan natin ito guys. Yan. Yan, depende. Ito rin, lakayan din. Tapos yun. Yan guys, yan ang segment tools sa Coreldraw 2019. Yan. Malaki naman. Tapos sa font, ito. Dito natin yung hairline. Yan. Yan. Baka isipin nyo guys, hindi yan vector. Wireframe. Yan guys. Sulit yan guys. Enhance. Yan. Ito. Yan. Tapos, akan lang. Yan. Yan. Same. Yan guys, ang kalagayan ng segment dimension tool sa